karon kag master tirada na to sa atong tirada karon is natin yung discovery na to find the easiest way or the fastest way to find RRL. So karon lang jud no, himo ko karon og background study and kinahanglan nako og RRL and research gap. So karon dili man ako magamit ang SciSpace kay kinahanglan siya og premium account no. So fortunately natay ChatGPT na premium account and akong i-explore no and akong ipakita sa inyo ang technique no to find the fastest way RRL. Okay, direta. Ta karon no sa ChatGPT account no. Then explore GPT na atay SciSpace diri then mag-prompting ta no. Ayan, research gap, ang iyang topic and ang imong reference. Then after that, magawas na ang imong topic or RL na to. So natay 2024 na year, click na to no kung legit ba sources. So nigawas man siya class, so legit jud siya no, master legit jud siya. Okay ka na lang. Man na itong fastest way no to find RL. So ang button lang dyan na to is i-replace na to no. Ayaw dyan i-copy and paste no para dili ta ma-con sa AI no. Okay, mo detect man ang AI works. So, kana lang. Thank you. Bless and love.